रासाय हाय रांनि सिडि ग्रान बायखे खरकसा सिडि बानिया खलायनाय नरमखा तां सालनि हर दिबर जराव मधुपुर थाना बाय खबजाक बरबारि आमसायो सिडि ग्रान बाय आकोबाय मधुपुर थानाव बनो तुबुजाखा हुजगै कोक्तुमा मानमानि बिसिंतै मधुपुर थानानि ओसि देबजित चटर्जी मधुपुर बरबारि आमसायो थांगै जुगेश देबरमा मुंगै खरकसा तिप्रासानि नगो गोबांमा सिडि ग्रान तनिजाक रुतुगै मानखा बिनि नगो ब्रै रासाय हायनि सिडि मानखा पुलिस नायमथांर सामानि कक जुगेश देबरमानि नगो तैबो गोबांमा सिडि ग्रान दंगफिया पुलिस नायमथांर थांनानि सिगांनो आबो हुइ खिबिगाहिनै ओसि साका बांला हावा हरनानि बागैनो आ सिडि ग्रान तनिजाकमानि जुगेश देबरमा गोबांमा साल रमैनो सिडिनि बानिया खलाय दंगो किसासक सिक्लारंनो तयै बाक्सा बाक्सानो पुलिस नायमथांरक आगिनो रमै खिबिका आबाहायनो कुनाबन सीता खोला आमजायोबो किसासक सिक्ला सिडिनि बानिया खलाय दंगो बरकनि मुं पुलिस नायमथांरकनि खुनजुआव कलायजाक जेफ्रुफानो बरकनो रमै नाहारमानो मधुपुर थानानि ओसि साका सिरजाजाकनाय सिक्लानो ग्राक सालनि दिबर जराव एनडीपीएस मामला खलायै बिशालगढ़ हांकरनि केरং नगति साजाकनाय हिनै আমাদের মধুপুর থানাতে আমাদের কাছে খবর আসে সন্ধ্যার পর যে একটি বাড়িতে বড়বাড়ি অঞ্চলের একটি বাড়িতে ওখানে কিছু পরিমাণ গাঁজা মজুত করা হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে আমরা সাথে সাথে ঘটনাস্থলে যাই এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা ওখানে একটি বাড়িতে রেড করি এবং সেখান থেকে 36 কেজি ড্রাই ক্যানাবিস আমরা উদ্ধার করতে পারি। এরপর সমস্ত প্রসিডিউর মেনে আমরা তা সিজ করি ঘটনাস্থলে এবং এই ঘটনাতে একজন ব্যক্তিকে আমরা আটক করি। তার নাম হচ্ছে যুগেশ দেববর্মা, বাড়ি ওই অঞ্চলে। সে ইদানিংকালে এইসব ঘটনাতে যুক্ত আছে বলে প্রকাশ পায়। কত টাকা মূল্য হতে পারে? আনুমানিক 4 লক্ষাধিক টাকা হতে পারে। কোন সময় ঘটনা হয়েছে? এটা সন্ধ্যার পর হয়েছে ঘটনাটা। আমাদের কাছে সংবাদ আসে, এরপর আমরা ঘটনাস্থলে যাই পুরা টিম এবং গিয়ে এই তল্লাশি চালাই। তোমার বাড়ি থেকে মাল আনছে? না না, তোমার কই পেয়েছে? আমার গাড়ি লাগে আছে, গাড়িতে আমার গাড়ি